कथबार्ता हेबा जे परमेश्वर आमको सुजोग कहीं दियंती। सुजोग बारंबार आम जीवन रे आसे ना। आमे बाइबल रे देखू जे एसो से कौन कले सुजोग को हाथ छड़ा कले परे से आशीर्वाद पाइबा पाई से अनुताप कले सुधा से सुजोग पाइले ना। जदि आपण पढ़िबे मो सहित एबी पुस्तक 12 अध्याय 17 पद रे लिखा गला तुम्भे माने तो जानो जे परे से आशीर्वादर अधिकारी हेबा निमंते इच्छा कले सुधा अग्राह्य हेला पुणी अनुताप करिबा निमंते अश्रुपात सह जत्न रे चेष्टा कले हैं ताहा करिबा पाई आउ सुजोग पाइला ना। प्रिय प्रभु को लोक माने यह आमे जानो जे एसो आ जाकुबों विषय रे यही कथा लिखा जाए। जस्ट अधिकार एसो हराइले केमिति हराइले तांको पाखे सुजोग थिला से आशीर्वाद पाई पारि थांते मात्र अल्प भूक को से संभाली पारले से मुसरी डाली निमंते रंगा डाली निमंते से कौन कले अपना जस्ट अधिकार को से विक्रय कले सुजोग थिला आज तांको देई अनेक लोक आशीर्वाद पाई थांते से आशीर्वाद अधिकारी होई थांते मात्र से सुजोग को से कौन कले हराइले। आज मध्य परमेश्वर आमको अनुग्रह देइछंती परित्राण देइछंती आमको से आशीर्वाद करिछंती। आज मध्य सही अनुग्रह पाइथिबा परित्राण को हराइबार मध्य संभावना रही सेति पाई आमे एही जगतर अल्प सुख को जगतर पाप रे पड़ी सांसारिक एही कुचिंता मोहमाया जगत रे पड़ी जदि आमे ए सुजोग को आमे हराइबा से आशीर्वाद को हराइबा ताहले आमको अनुताप करी पुनर्बार से ही आशीर्वाद बा से ही परित्राण को आमे पाइबार सुजोग आमे पाई पारु न थाउ। प्रिय भाई भणी माने आज आमे देखिबा जे परमेश्वर सुजोग कहीं दियंती। गोटे कथा आमे मन रखिबा जे परमेश्वर बारंबार से सुजोग दियंती नहीं आ सुजोग जेते बेले आमे हाथ छड़ा करू सुजोग को आमे सद्व्यवहार न करू ताहेले प्रस्ताइबा पाई पड़े आ अनुताप कले मध्य से सुजोग आमको मिली न थाए। प्रभु को नाम गौरव हो। आसंतु वाक्यर गोटे पदे पढ़िबा जे सुजोग परमेश्वर कहीं दियंती। जदि आमे वाक्यरु ताहा ध्यान करिबा आमे बुझी पारिबा। मो सहित आपण माने प्रथम कोरिन्थिय 7 अध्याय को आसीबे। प्रथम कोरिन्थिय 7 अध्याय 21 पद रे प्रकार लिखा गला तुम्भे की दास होई आहुत होइछ तुम्भे की दास होई आहुत होइछ चिंता कर नाही मात्र जेबे मुक्त होई पारो तेबे बरं सुजोग अवलंबन कल। सुजोग परमेश्वर आमको कहीं दियंती आम्भे जेपरी मुक्त हेबा कोठिरु मुक्त हेबा पापरु मुक्त हेबा जगतरु मुक्त हेबा परंपरारु मुक्त हेबा रीतिनीतिरु मुक्त हेबा एही सबुर बंधनरु मुक्त हेबा पाई परमेश्वर आमको सुजोग दियंती। सुजोग आम जीवन रे परमेश्वर जोग करिसंती। आज सुजोग अछि आमे बंधनरु मुक्त होई पारिबा पापरु फेरी आसी पारिबा किंतु ए सुजोग थाउ थाउ जदि आमे अणदेखा करिबा अवहेला हेबा पुनर्बार आमे से सुजोग आमको मिलिबो कि नाही आमको जणा नाही आमे सेठिरु केबे मुक्त होई पारिबा नाही। जदि सुजोग को आमे सद्व्यवहार करिबा सेही सुजोग रो अवलंबन करिबा ताहेले परमेश्वर कौन करिबे आमको मुक्त करिबे। सेति पाई सुजोग मिलिले आमे से सुजोग को केबे हाथ छड़ा करिबा कथा नाही। परमेश्वर आमको काहे के सुजोग दियंती जदि आपण पढ़िबे मो सहित द्वितीय पितर 3 अध्याय 9 पद लिखा जाए विलंब बोली जेपरी केतेको भावंती प्रभु आपणा प्रतिज्ञा विषय रे सेपरी विलंब करंती नाही किंतु जेपरी केही विनष्ट न हुवंती बरं समस्ते मन परिवर्तन करंती एहा इच्छा करी से तुम्भमानंको प्रति दीर्घ सहिष्णु अटंती। आज परमेश्वर एपर्यंत आसी नाहंती ताहांकर आगमन एपर्यंत होई ना कहीं होई ना से कि आसीबे ना से आसीबे कारण लिखा जाए ताहांकर प्रतिज्ञा विषय रे से केबे मध्य कोन करंती नाही विलंब करंती नाही से निश्चय आसीबे मात्र कहीं आसुनांती परमेश्वर हमको सुजोग देइछंती कहीं सुजोग देइछंती मद पीबा आमे जुआ खेलिबा पाप करिबा जगत पछरे जीवा
ସାଂସାରିକ ଜୀବନ ବିତାଇବା ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି? ଆମେ ଯେପରି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା, ଜଗତରୁ ଫେରି ଆସିବା, ପାପରୁ ଫେରି ଆସିବା, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ନିଜ ଜୀବନର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ପବିତ୍ର ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା, ଏଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାହାଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ସୁଯୋଗ ଏବେ ରହିଛି। ଆମେ ଜାଣୁନା ଆମମାନେ କେବେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା। ଏହି ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲି ଯାଉଛି। କେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ଆସିବ ଆମେ ଜାଣିନା। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରତି ସମୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାର ଅଛି। ସୁଯୋଗକୁ ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରି ମନ୍ଦତାରୁ ଫେରି ଆସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ନିମନ୍ତେ ଆମକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ। ଏଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମକୁ ଜୀବିତ ରଖିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି? ସେ ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେପରି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଏବଂ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସନ୍ଦେଶକୁ ବନ୍ଧନରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ, ପରମ୍ପରାରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ଯାଇପାରିବା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାହାଙ୍କ ନାମର ସ୍ତୁତି ହେଉ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ଲେଖାଯାଉଛି, ଆପଣମାନେ ପଢିବେ ଏଫିସିୟ ପୁସ୍ତକ 5 ଅଧ୍ୟାୟ 16 ପଦରେ ଲେଖାଗଲା, ପୁଣି ସୁଯୋଗର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କର, କାରଣ କାଳ ମନ୍ଦ। ସୁଯୋଗ କାହିଁକି ଦେଇଛନ୍ତି? ସୁଯୋଗର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଆଜି ସୁଯୋଗ ଅଛି ଆମେ ବାଇବେଲ ପଢିପାରିବା। ଆଜି ସୁଯୋଗ ଅଛି ଆମେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଯାଇପାରିବା। ଆଜି ସୁଯୋଗ ଅଛି ଦାନ ଦେଇପାରିବା। ଆଜି ସୁଯୋଗ ଅଛି ଆମେ ଆଣ୍ଠେଇ ପାରିବା। ଆଜି ସୁଯୋଗ ଅଛି ଆମେ ଉପବାସ କରିପାରିବା। ଏହିପରି ସମୟ ଆସିବ, ଆମର ବୟସ ଯେତେବେଳେ ହେଇଯିବ, ଆମେ ଚାହିଁଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଆଣ୍ଠେଇ ପାରିବୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଯୁବା ବୟସରେ ଅଛୁ, ଆମେ ଏତେ ବୟସ୍କ ହେଇନାହୁଁ, ତାହେଲେ ଯଦି ଆମେ ଆଣ୍ଠାଉ ନାହୁଁ, ଏହି ଯୁବା ବୟସରେ ଯଦି ଆମେ ଉପବାସ କରୁନାହୁଁ, ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବୃଦ୍ଧ ହେଇଯିବା, ସେହି ସମୟରେ କଣ ଆମେ ଉପବାସ କରିପାରିବା କି? କେବେ ନୁହେଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ସୁଯୋଗ ଅଛି ଆମେ ଉପବାସ କରିବା। ସୁଯୋଗ ଅଛି ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ କ୍ଷମା ଦେବା। ସୁଯୋଗ ଅଛି ଅନ୍ୟକୁ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ସୁଯୋଗ ଅଛି ଆମେ ଲୋକଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରିବା। ସୁଯୋଗର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, କାରଣ କାଳ ମନ୍ଦ ଅଟେ। ଆମେ ଯେଉଁ ଜଗତରେ ବସବାସ କରୁଛୁ, ଆମେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ବସବାସ କରୁଛୁ, ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଏହି ସମୟ ଭଲ ସମୟ ନୁହେଁ। ଏହା ମନ୍ଦ ସମୟ ଅଟେ। ଆଉ ଏହି ମନ୍ଦ ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ପରେ ସୁଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ କେତେ ଅମାନ୍ୟ କରିଛୁ, କେତେ ପିଠିଆଳେ ପକାଇଛୁ, ତଥାପି ତାହାଙ୍କର ଦାସମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ପୁନର୍ବାର ସେ ଆମକୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ସେ ଆମକୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭାବିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯେ ଏହିପରି ସୁଯୋଗ ମତେ ମିଳୁଥିବ, ଏହିପରି ବାକ୍ୟ ଆହୁରି ମିଳୁଥିବ। ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମୋସ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖାଗଲା ଯେ ବାକ୍ୟର ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଆସିବ। ଏହିପରି ଗୋଟେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଆସିବ, ସେଇ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଖାଦ୍ୟ କିମ୍ବା ଜଳର ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ନୁହେଁ, ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାର ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହେବ। ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାର ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପୃଥିବୀରେ ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ତାହାଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ କି ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ କଣ କରିଛନ୍ତି? ବାକ୍ୟ, ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାର ସୁଭିକ୍ଷ ସମୟରେ ସେ ଆମକୁ ରଖିଛନ୍ତି। ଏହି ସୁଯୋଗକୁ ଆମେ କେବେ ହାତଛଡ଼ା କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ଯଦି ଆମେ ସୁଯୋଗକୁ ଆମେ ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରିବା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମେ କଣ ହେଇଯିବା? ବିନଷ୍ଟ ହେବା। ଆମେ ବିନଷ୍ଟ ହେବା। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ଲେଖାଯାଉଛି, ସୁଯୋଗର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କର, କାରଣ କାଳ ମନ୍ଦ ଅଟେ। ଶେଷରେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ପଢି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ଏବ୍ରୀ ପୁସ୍ତକ 3 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 13 ପଦରେ ଲେଖାଗଲା, କିନ୍ତୁ କାଳେ ପାପର ପ୍ରବଞ୍ଚନା ଦ୍ୱାରା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି କଠିନ ମନା ହୁଏ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଆଜି ସୁଯୋଗ ଥାଉ ଥାଉ ପ୍ରତିଦିନ ପରସ୍ପରକୁ ଉତ୍ସାହ ଦିଅ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ। ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ସୁଯୋଗ କାହିଁକି ଦେଲେ? ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ଉତ୍ସାହ ଦେବା। ଯେଉଁ ସମୟରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି, ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ଲୋକଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ ଦିଅନ୍ତୁ। ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସେମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସାକ୍ଷ୍ୟ କହିବା ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ବାକ୍ୟ କହିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି, ଆପଣ କେବେ ହାତ ଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେହି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା, ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ ଦିଅନ୍ତୁ। ଲୋକଙ୍କୁ ନିରୁତ୍ସାହ କଲା ପରି, ଲୋକଙ୍କୁ ଆକ୍ଷେପ କଲା ପରି ଆମେ କିଛି କହିବା କଥା ନୁହେଁ। ଆମେ ଉତ୍ସାହ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି।
जड़े स्वामी स्त्री को उत्साह देवार अच्छी जड़े स्त्री स्वामी को उत्साह देवार अच्छी लिखा जाए परस्पर को उत्साह दियो सुजोग थाउ थाउ आम जानूना जे प्रभुंर आगमन केते सुजोग थाउ थाउ आम परस्पर को उत्साह करने आवश्यक रही परमेश्वर आमको कौन कर सुजोग प्रिय प्रभु लोक मैंने सुजोग सब बेले मिले ना एसो पाखे सुजोग थिला से आशीर्वाद अधिकारी ही थांते कारण से इसहाकर ज्येष्ठ पुत्र थिले आ ज्येष्ठ पुत्र सब अधिकार रहा कथा मात्र से ज्येष्ठ अधिकार को से कौन कले रंगा डाली निमंते आपना से सान भाई को बिकिदेले आज अनेक भाई भणी माने निजर परित्राण को बिकुचंती निजर परित्राण को बिकुचंती चाकरी निमंते मिछ कहउचंती विभिन्न प्रकार माध्यम से माने कौन करुचंती निजर परित्राण को बिकुचंती प्रभु आमको सेमिति न करंतु आमे ताहांको परित्राणर आनंद रे आमे आनंदित होई खुशी होई आमे परमेश्वर देथिबा से सुजोग को आमे सद्व्यवहार करिबा आमे जेउ माने आजि जाई संसार पछरे अछु पापरु फेरी आसी ना हो मंदतारु फेरी आसी ना हो प्रभु आज सुजोग देइछंती से कहउचंती पुओरे छियोरे तुमे फेरी आस मु सुजोग देइछि फेरी आस तुमे विनाश आड़ को जाओ नहीं मंदता आड़ को जाओ नहीं प्रभु आज सुजोग दौरान प्रभु ये वाक्य दे आम समस्त को आशीर्वाद करंतु आसंतु पदे प्रार्थना करिबा प्रेमिक स्वर्गीय पिता मु तुमको धन्यवाद दिए बापा तुम आमको सुजोग पर सुजोग देइछ आज मध्य तुम आमको सुजोग देइछ प्रभु तुम वाक्य शुणा जगतरू फेरी आसवा पापरू फेरी आसवा मन को परिवर्तन करने तुम्हें आज सुजोग देइछ आमे धन्यवाद दौचु प्रभु तुम्हें दया कर जो माने प्रभु पापरे अच्छी बंधन रे अच्छी से पापर बंधन जीशुଙ୍କ नाम रे छिंडी जाओ पिता तुम्हें जीवन त्राणकर्ता तुम्हें सत्य ईश्वर भाव में ग्रहण करी सत्य जानी बंधन मुक्त हो तुम पछरे चलवा साहाय्य कर गौरव महिमा तुमको दे प्रार्थना जीशुଙ୍କ नाम रे मागुछि पिता आमेन।